ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ കൂടെ നിന്നാ മതി. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ கொஞ்சம் ஆரோக்கியமா வேலை செய்யடா. നമസ്കാരം. என்ன பரிசு என்ன சமாச்சாரம்? ഓ എന്ത് സമാചാരം, അങ്ങനെ തട്ടിയും കുട്ടിയൊക്കെ പോണ്. മുതലാളി ഇത് പ്രഭാകരൻ, നമ്മുടെ നാണപ്പം കോൺട്രാക്ടറിന്റെ മാനേജറാ. சரி சரி അല്പതരമാ. ലേശം ലോറൻസ് വന്ന് പറഞ്ഞു ആ വൈദ്യരുടെ മോളും കുറെ ചെറുപ്പക്കാരും കൂടി എന്തോ അലമ്പുണ്ടാക്കിന്ന്. ഇതിനൊക്കെ എന്തിന്റെ തൂക്കേടാ? നാട്ടിലൊരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് ഇതുപോലെ ചിലരുണ്ട് കമ്പിപ്പാരായിട്ട് ഇറങ്ങും തോരങ്ങം വെക്കാനായിട്ട്. ആ മുതലാളിയൊന്നും വകവെക്കണ്ട, പോവാൻ പറ. അല്ല മുതലാളിയൊന്നും വകവെക്കില്ലെന്ന് എനിക്ക് തെറിയാം. അല്ല എനിക്ക് പുരിഞ്ചു. உனக்கு புரிஞ்சு சும்மா வளவளாம பேசாம விஷயத்துக்கு வாடா. ദേ വന്നു, കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നു. മുതലാളി നേരത്തെ ചോദിച്ച തുകയിൽ നിന്നും ഇനി മുതൽ മാസം 25,000 രൂപ കൂട്ടി 1 ലക്ഷം രൂപ തരാമെന്ന് നാണപ്പൻ ചേട്ടൻ സമ്മതിച്ചു. അതിനെ ഞാൻ ശക്തമായി പിന്താങ്ങി. தாங்கினது போதும். இந்த மாதிரி ஒரு புது முடிவுக்கு நானும் வந்திருக்கேன். എന്താ മുതലാളി? சின்ன பசங்களுக்கு எல்லாம் தீனம், குடிக்கிற தண்ணி எல்லாம் அசிங்கமா போச்சு. அப்படி என்னலாமோ நமக்கு எதுக்கட அந்த வம்பெல்லாம்? அந்த மாயம பொண்ணு சொன்னதுல ஏதோ ஒரு நியாயம் இருக்கு. அதனால அந்த நாணப்பங்கிட்ட போய் சொல்லு, இனிமே அந்த சவுருக்கு இவரெல்லாம் இங்க போட வேண்டான்னு. அதுதான் என் முடிவு. അയ്യോ മുതലാളി, അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്ങനെ ശരിയാവും? அப்படியெல்லாம் പിന്നെ எப்படி சொல்லணும்? ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஒப்பிட்டு நாணப்பன் சார்னு கொடுத்துட்டല്ലോ. அந்த கராரை கொண்டு வாங்க, கிழிச்சு போடுறேன். ഞാൻ എന്താടോ പറയണത്? 10 കൊല്ലത്തേക്ക് ഇവിടെ ചവറിടാനുള്ള അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പിട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഞഞ്ഞാവിഞ്ഞ പറയണം. என்ன சொன்ன? 10 வருஷமா? ஏய் என்னடா இந்த தேவரை ஏமாத்த பாக்குறியா? ഏമാത്രമൊന്നുമല്ല, തനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ അറിയില്ല. അറിയാമെങ്കിൽ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണോ. நீ யாருக்கிட்ட பேசுறன்னு தெரியுமா? 10 கொல்லமா எழுதி வச்சிருக்க. என்னடா சொல்றா நாய? മുതലാളി എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, കരാറിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന. என்னடா அதெல்லாம்? எனக்கு இங்கிலீஷ் படிக்க தெரியாதுன்னு தெரிஞ்சிட்டு தான அந்த நாணப்பராஸ்ல ஏமாத்துறேன். கூப்பிடுற அந்த நாய. ഈ പ്രഭാരം പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല മുതലാളി, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല. അത് ആകെ വിട്ടോടാ. என்னோட பையனை விட்டு போயிட்டா. என்னால ஒன்றும் பண்ண முடியல. எல்லாத்துக்கும் காரணம் நான் தான். டேய் திவாகரா, தெரியுமாடா உனக்கு அந்த இறந்து போன குழந்தை யாருன்னு தெரியுமா? என் மக, எனக்கு பிறந்த மக. டேய் எடுத்துட்டு வாடா ബോട്ടിൽ. ഇനിയില്ല മുതലാളി, ഒരുപാടായില്ലേ, തീർന്നു. എടുത്തിട്ട് വാടാ, എനിക്ക് ഇന്നും വേണോ? സത്യമാ മുതലാളി, ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി വീട്ടിലേ ഉള്ളൂ. ஓ, ஊருக்காரெல்லாம் சாபேட்டு வாங்கிட்டு தப்பு பண்ணிட்ட. இந்த பொண்ணைய தவிர தப்பு பண்ணிட்ட. മുതലാളി, யாரது? ഞാനാ മുതലാളി, ലോറൻസ്. எங்கடா அவன்? எங்கடா அந்த நாணப்பன்? വീട് சொல்றா, எங்க அவன்? വീട് മുതലാളി. മുതലാളി എന്തേ കാണിക്കണേ? ஏமாத்திட்ட, அந்த பொறுக்கி நாயன் ஏமாத்திட்ட. നീ அவங்க ആള് தானே? തേവരെ കള്ളു കുടിച്ച വയറ്റി കിടക്കണം. ഇത് ആൾക്കാരുടെ മെക്കെട്ട് കയറും. என்னடா கூப்பிட்ட? தேவரண்ணா, கள்ளு குடிச்சா வயிற்றுல தான் கிடக்கணும்டா, அறிஞ்சிடுவேன்.
போய் சொல்ல அந்த நானப்ப கிட்ட இந்த தேவரை எவனுக்கு ஏமாத்த முடியாதுன்னு. இந்த பொன்னைய தேவர் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் இனி ஒரு சவர லோரி கூட இந்த சிவராமபுரத்துக்கு ஏற மாட்டேன். போய் சொல்ற போ.